тамоми шахсоне ки дар инҷо нишастанд, яки ҷоизаи оиладори беҳтарин, яки лучший семьянин ки бошад? Наверное, тот, кто заботится о семье, о детях, старается больше времени проводить своей семьей, вне зависимости от того, насколько он занят. Итак, для вручения номинации мы вызываем на сцену специалиста отдела кредитования МДО Имон Интернешнл Икроми Мушарафхон. бале дӯстони азиз, пешвоз мегирем мутахассиси шӯъбаи қарзиҳии ташкилоти амонатии хурди Имон Интернешнл Икроми Мушарафхон. Итак, ҷоизаи бо ном дорад лучший семьянин. ҳозир мебинем ки дар ҳақиқат аз байни ситораҳо ки аз пайи фарзандони худ ҳастанд, ки ҳамавақт бо ҳамроҳии худ ба ҳама ҷо то ба қадри имкон мебаранд фарзандони худро. Ки бошанд? итак, это Лучший семьянин – это Хасани Камол. Хасани Камол, друзья. تشکر. فاروق جان حاضر میبینم همین فرزنداشون که آمده ایستادن. الهی فاروق جان همین فرزنداش مایم مثل انمی بابای عزیزش. کنی باباش حتی قرصه زنیم باباش به. انا همینجور باباش دیام. مثل پدری بزرگوارش به همین روزهای نیک خدا سزاوار رساند. برای فاروق جان تمام خوشی‌های زندگی تمنا داریم و همیشه من همه هنرمندان تا حتی از شهر دوشنبه باران جان خوش آمدید. همه دوستان، خواهرای عزیز، صنعتکارای امروزه ما که آمدن در شب توی عروسی دامادی فرزند شما ما همه ما خدمت کنیم. бо шерози камол албатта. با شیرازی کمال. سلام باشید. مبارک شود.